solo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'évaluation 1, compréhension et langue. Et après, on va faire la deuxième correction de l'évaluation test de production écrite. On a dit le compte. On a dit le compte. عندكم un petit texte غادي نقروه غنعاودو نقروه غنشرحوه نترجموه نشرحوه العربيه ومن بعد غنجاوب على الاسئله ديالو les questions qui l'accompagnent. Les questions qui l'accompagnent. Donc, on lit le texte. On commence. Jadis, un vieil homme nommé Znaiga allait chaque jour prendre des poissons pour les vendre au marché du village. Un jour, quand il préparait sa canne à pêche, il glissa et tomba dans la rivière profonde. Il essayait de s'en sortir, mais sans résultat. Pendant qu'il pleurait et criait au secours, un grand requin passa et lui dit « Je vais te sauver, vieil homme, mais la prochaine fois, ne reviens pas ruiner cette belle rivière. Compris ?»« Bien sûr, compris. Je te le promets, répondit Znaiga. Le géant requin transporta le vieil homme sur son dos et le déposa sur la rive. Et depuis ce jour-là, Znaiga décida de ne plus déranger les poissons dans la rivière, de ruiner, pêcher tous les poissons, ne rien laisser. كتصيد كل شيء ما كتخلي والو. رويني كدير روينه يعني كدير فايت كتصيد كل شيء. دابا غنقرا نترجموه للعرب نشرحوه. جادس كان يا مكان un vieil homme nommé Znaiga. رجل عجوز يسمى زنايغا. دونك المعلومه الاولى اللي يعطينا على الشخصيه الرئيسيه هو le nom. Il s'appelait Znaiga. Il se nommait Znaiga. Il allait chaque jour prendre des poissons. يعني كان يذهب يوميا. allait هذا l'imparfait كيتسمى l'imparfait répétitif. التكرار العادة في الماضي. في البداية كل شيء لي فيرب l'imparfait. كيتسموه دي زاكسيون ثانوية غير رئيسية. الباسي سامبل هو الرئيسي. Il allait chaque jour prendre des poissons dans la rivière. كان يوميا يذهب إلى البحيرة ليصطاد الأسماك pour les vendre au marché du village باش يعاود يبيعهم في السوق ديال فيلاج. un jour ملي كنلقى un jour هذه الفقرة الثانية دونك عندي مشكل عندي تغيير j'ai un problème j'ai un changement غيكون عندي le passé simple. un jour quand il préparait sa canne à pêche عندما كان يحضر قصبة الصيد كان يحضر هذا l'imparfait action طويلة action secondaire action طويلة غتقطعها لينا action صغيرة. كان يحضر قصب. مثلا كنقول لك كنت أشاهد التلفاز فجأة كنقولوا صون لي التليفون. أشاهد التلفاز هذه كتسمى action ثانوية. فجأة صون لي التليفون هذه كتسمى action principale. Oui. Il glissa et tomba. كنقولوا زلق وطاح. Passé simple. Il glissa et tomba dans la rivière profonde. في البحيرة العميقة. بعد les actions اللي غيدير. Il essayait de s'en sortir mais sans résultat. حاول أن يخرج منها ولكن بدون نتيجة. Mais en vain. بدون جدوى. Pendant qu'il pleurait et criait au secours عندما كان يبكي ويصرخ النجدة l'imparfait. Un grand requin passa et lui dit. واحد القرش كبير غادي يدوز وغيقول ليه باسي سامبل باس هنا عندنا حوار بين لو روكان اي زنايغا. جو في تو سوفي سأنقذك. جو كتعود على لو روكان اللي كيتكلم. تو كتعود على زنايغا. فيايوم ايها العجوز ولكن في المره القادمه ne reviens jamais ما تعاودش ترجع هنايا ديرانجي غويني لا ريفيير تصيد كلشي ما تخلي والو دير لينا فايت دير لنا كومبري. واش فهمتي؟ بيان سور بالطبع كومبري فهمت. جو te le promets أعدك répondit زنايغا. سأله أجابه. سؤال جواب. demanda répondit. Passé simple. Le géant requin transporta le vieil homme sur son dos. القرش العملاق حمل الرجل على ظهره et le déposa وضعه على الضفة. Passé simple. Donc depuis ce jour-là منذ ذاك النهار ذاك اليوم الدرس اللي غيتعلم زنايغا décida de ne plus déranger les poissons dans la rivière. تعلم أو قرر ألا يزعج الأسماك في البحيرة. دابا غنشوفوا الكيستيون دو كومبريونسيون. فهم النص.
Compréhension. 1. Souligne la bonne réponse et justifie-la. ضع سطرا تحت الجواب الصحيح وعلل جوابك. Souligne la bonne réponse et justifie-la. تقول لنا علاش. Le texte. Est-il un conte? Est-il une lettre? Est-il un poème? واش هذا النص اللي عندنا هو حكاية؟ هل هو رسالة؟ هل هو شعر؟ واش غتقول نتايا؟ Le texte est-il؟ ملي غنجاوب هاد إل خاصني نمحيها لأن ديال السؤال. اش غنقولو؟ Le texte est un conte parce que, une lettre parce que, un poème parce que. دونك شنو الجواب؟ نتوما كامل 3 شهور دابا حنا كنقراو لو كونت. دونك ce texte est un conte. est un conte. علاش؟ شنو هما التعليلات؟ باش كيبدا. Il commence par جدي. الأفعال فاش مصرفين؟ Les verbes sont conjugués à l'imparfait au passé simple. هاد l'histoire حقيقية وخيالية. C'est une histoire imaginaire. غالبا في الآخر كيكون عندنا حكمة أو عبرة. وهاد لو تكست كيحترم لو شيما ناراتيف. Elle respecte le schéma narratif. فيه البداية، فيه المشكل، فيه لي زاكسيون، فيه بعض المرات الحل، وفيه حتى النهاية. دوزيام. Complète le tableau suivant. أتمم الجدول انطلاقا من النص. قال لك اسم الشخصية الرئيسية، le nom du personnage principal، l'événement imprévu، الحدث الغير متوقع، حدث ما كانش كيتوقعو زنيقة. مثلا كانت خرجتي للزنقة، الشمس حارة، انت كدور في الزنقة، فجأة سقط المطر. هذا سقوط المطر حدث منتظر بيا غير منتظر، كيتسمى حدث غير منتظر غير متوقع. c'est un événement inattendu, un événement imprévu. هذا هو البروبليم. le lieu de l'action، مكان الأحداث. l'adjuvant، المساعد، celui qui a aidé زنيقة. donc شكون قلنا دابا نكتبوا les réponses. donc voici les réponses. قلنا ce texte est un conte. غنضربوا على هذا إلا بغينا نجاوبوا ce texte est un conte. point. علاش؟ كار لأن يبدأ بلا فورمول عبارة جدي. c'est une histoire fictive. هي قصة خيالية imaginaire. les verbes sont mis au passé simple PS et à l'imparfait. conjugué bien mis. personnage principal زنيقة. مشكل glissa et tomba dans la rivière. lieu la rivière le village. إلا كتبتي le village هو صحيح. la rivière. اللي عاونو هو le requin. question suivante. où زنيقة vendait-il ses poissons؟ أين كان يبيع زنيقة أسماكه؟ où كنقلب على المكان. où vas-tu؟ je vais au collège. où va-t-il؟ il va au café. يعني ملي كنقول vendait-il شنو اللي غيتحيد؟ هذه خاصها تحيد ملي غنجاوب، ضروري تحيد. ما يمكنش تقول زنيقة vendait-il. باش غنبداو زنيقة هو الفاعل. ابراهيم allait-il؟ ابراهيم allait. دونك زنيقة هذه كتحيد، هذا تعطيني المكان. زنيقة vendait ses poissons. donc زنيقة vendait les poissons au marché du village. سوق القرية. Qu'est-ce qu'il avait fait en tombant dans la rivière? Qu'avait-il fait en tombant dans la rivière? Que. Que manges-tu? ماذا تأكل? Tu manges quoi? ماذا تأكل? Qu'est-ce que tu manges? كنقلب على المفعول به. أجدار. donc أجدار ملي طاح في الريفيير. حاول أن يخرج. il essayait de s'en sortir mais en vain. en vain هي بدون جدوى. en vain بدون جدوى. il criait et pleurait. بدا كيبكي وكيغوت. au secours. D'abord غنشوفوا les questions de langue. réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. donc العبارات اللي خطأ غادي نصحوهم. اش قال لك؟ le vieil homme était chasseur. الرجل العجوز كان قناصا. le vieil homme était chasseur. vrai bien faux. est-ce qu'il était chasseur؟ هل كان قناصا؟ non. il était pêcheur. donc نكتبو c'est faux bien c'est injuste. غير صحيح. injuste. deuxième. deuxième, c'était un requin qu'il avait repêché de l'eau. كان القرش هو من
انتشله repêcher شي حاجه ملي كطيح في الماء كتخرجها كتسمى انتشل faire sortir faire bien sauver هو اللي جبدو من الماء vrai bien faux شكون اللي جبدو vrai le requin هو اللي عتقو c'est le requin qui l'avait aidé c'est le requin qui l'avait repêché de l'eau cette histoire est vraie هذه قصة حقيقية cette histoire est vraie اش قلنا non c'est une histoire imaginaire donc c'est pas vrai c'est faux bien c'est injuste الفيمينا ديال فaux هو fausse جواب خاطئ c'est une réponse fausse donc Znaiga كان يذهب يوميا il allait chaque jour à la rivière pour nager لكي يسبح est-ce qu'il allait pour nager non c'est pour pêcher باش يصيد الأسماك donc c'est faux donc vous avez 3 propositions fausses une proposition vraie 3 اقتراحات خاطئين وحده صحيحة سؤال آخر ابحث في النص عن مرادفات الكلمة التالية مرادفات إلا عطيتك verb تعطيني verb عطيتك nom تعطيني nom adjectif pêcher donc شا كيصيد في النص عندكم prendre des poissons ليمسك الأسماك prendre des poissons شنو الوسيلة باش يمسك الأسماك واش يستعمل اليد ديالو يستعمل لا كان بيش قصبات الصيد سنارة فيها الطعم فيها ايدي ساعدة عندكم جوج في النص عندكم sauver انقذ او انتشل repêcher repêcher donc شوفوا donc question suivante قال لك relève ou bien trouve dans le texte la formule qui introduit le conte العبارة اللي كيبدا لنا بها الحكاية أو كتفتتح الحكاية هي عندك جادي كان يا ما كان il était une fois جادي l'indicateur de temps qui annonce le changement واحد المؤشر زمني كي يعلن عن المشكل أو عن التحول هو un jour un matin un soir bien فجأة soudain cherche ou bien relève du texte جبد من النص استخرج de verbe au passé simple de verbe à l'imparfait de verbe au passé simple de verbe à l'imparfait donc on va rejoindre le texte bien donc on va relire le texte jadis un vieil homme nommé Znaiga allait هذا c'est le verbe aller à l'imparfait عندك AIT donc j'allais tu allais elle allait nous allions donc il Znaiga نعوضوها هو il allait chaque jour prendre des poissons pour les vendre هذا l'infinitif انا قال لك جبد الافعال المصرفين يعني الباسي سامبل لامبارفي هما اللي كيهموني un jour quand il préparait عندما كان يحضر هذا سي لامبارفي il ديما الكونت كيكون مكتوب في il بيان elle ما يمكنش نكتب كونت في ضمير انا il elle avec s هم هن هو هي كانوا يحضروا قصبة صيده il glissa هنا عندك premier groupe هذا c'est le passé simple je glissais tu glissas il glissa nous glissâmes vous glissâtes ils glissèrent tomba profonde il essaya نفس الشيء عندك هو حاول هذا le passé simple le passé يعني اكثر الافعال اغلب الافعال كيكونوا في الباسي سامبل وقلال الافعال اللي كيكونوا في l'imparfait sortir mais sans résultat pendant qu'il pleurait عندما كان يبكي هذه اكسيون طويله l'imparfait a été crier كان يصرخ شحال هو كيصرخ اكسيون très très longue au secours un requin passa هذه اكسيون قصيره باسي سامبل premier groupe lui dit وقال له passé simple c'est le verbe dire troisième groupe je vais هذه أزمنة السرد كنعاود فيهم هذه أزمنة الخطاب ديما في الحوار كيتسموا أزمنة الخطاب الحاضر ما كيهمنيش الحاضر ne vient هذا الأمر قال لي ما تعاودش الأمر هو زمن خطاب ماشي زمن سرد ne revient oui bien sûr compris je te le promets présent participe passé
répondit أجاب زنيقة هذا راه في السرد ماشي في الخطاب قال سأل répondit زنيقة زنيقة répondit était le géant requin transporta passé simple l'homme sur son dos et le déposa passé simple à la fin premier groupe depuis ce jour-là Znaiga décida passé simple il décida de ne plus déranger les poissons dans la rivière. Donc, question suivante, exercice suivant, قال لك conjugue le verbe à l'imparfait قدامه غتحدد لنا لا فالور واش وصفي او ديمومه او تكرار. il allait يعطينا مثال دونك سميرة être courageuse كانت شجاعة. اش كنديرو هنا؟ كنعاودو قصة مي كنوصفو. كانت شجاعة، كانت قوية، ضعيفة، فقيرة، تلبس كذا، كل يوم كدير كذا. هنا في الوصف دونك était سميرة était إبراهيم était courageuse. هذا الوصف أخلاقي portrait moral portrait. donc شندير هنا c'est l'imparfait descriptif الوصفي l'imparfait الوصفي descriptif. ثانيا كوبل رجل ومراته كيتسموا ان كوبل. باش نعوض لو كوبل غادي نعوضو il يعني في الاخير اش غتكون عندي؟ غتكون عندي ا اي تي على fin. دونك لو كوبل لوجي الا ما درت او غتقرا لوغي خاصني ضروري ندير او. دونك بيان اخر تمرين قال لك قبل كومبليت بار لانديكاتور دو طون كي كونفيان. غتكمل autrefois ولا سودان ولا ايير. كان يا ما كان فجأة البارحة. دونك البارحة باسي كومبوزي هذا باسي سامبل هذا لامبارفي. تنين كان يعيش التنين في مغارة كبيرة. كان يعيش هذه البداية. شنو ندير؟ autrefois il vivait soudain il vivait فجأة hier il vivait. autrefois في قديم الزمان. كان يشاهد التلفاز واحد شوية التليفون ديالو جي اس ام صونا فيبرا. واش نقولوا فجأة أو في قديم الزمان أو البارح فجأة soudain soudain. je suis parti faire des courses البارح خرجت ندير نتقدى. واش في قديم الزمان أو فجأة أو البارح. donc hier. donc آخر تمرين passé simple. dernier exercice قال conjugue le verbe au passé simple. le passé simple premier groupe les terminaisons ولا قريتوهم ai as a am at er passé simple. donc غنعوض l'ours الدب فجأة الدب il plongea et fonça. donc كنقول تبلونجا تلاح في الماء و اش كنقولوا اسرع نحو الفريسه ينقض على الفريسه. كنقولوا الغارديان فونس سور لو بالون يعني تلاح لو ليون فونس سور لا غازيل. دونك بلونجا الا ما درتش او غتقرا بلونغا خاصني او فونسا الا ما درت سيدي غتقرا فونكا فونكا. من بعد غادي نشوفوا لا كوريكسيون دو لا برودكسيون écrite. au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.